Hello guys, welcome back to my YouTube channels. Ajibi M2 Naga Tech channel te sokat kore ase. Ajila video te do olap apni khan lokor da olap khota koribo hoina moi etu video banai ase. Eku tech la video bi nohai. Aro kali moi ekta video banabo tech la etu karne side agibi. Chalo aji khota koribole la ki tu khota koribole ase khonibi. Video tere nohagi shuru kori lobo. Achila video te do moi kobole monja do jogli YouTube apni khan horde bi thekai debo moi ekta video upload korise etu first wala ase apni khan bi thekai ase first wala video upload kora bra ekdam firstly apni khan ke thank you kole monja do ekdam support bi bishi paise aro views bi bishi paise bishi kushi ase hoi manu khan karni do lakh view ai thaka manu khan ge do 1k 2k views ado ekdam komti ase koi na papna gro hole bi mokhan karni do 100 200 ado ekdam dangor khota ase etu karni huru muru youtubers khan like moi nisna la manu khan ge do 100 200 views ale bi ekdam kushi thake etu karni moi bi ekdam kushi ase aro subscriber bi bishi kom di thakise aji to 494 subscriber ita tak thi ase amni khan bi pongje dise bishi kushi pai etu nimi jabi aro bi enai support kori thakibe kon ge hoile bi support koribe pyar mohabbat to sabke thekai dibe moi ge support koribe wala nohe kiman bi nutun youtubers ase edu khan ke bi support kori dibi jo gali koi thaka nisna nutun youtubers khan bi hobi bhal content bhal ani thakibi youtubers khan bi sai sugule nutun youtubers khan sai sugule bi bhal content aro manu ke moram kori diala ekdam like tibule na thakile bi khota bra ekdam kushi ponai diala khota korise gole kile support nokoribo sob manu support koribo itala jo gali koi thaka la nisna jo gali la video bi sane gole moi description link nichorde link thali dibo tate chaina bi saw pare aro channel te bi visit koro pare amni khan etu bi firstly etu bi janai dia ase aro second khota do moi kobole mon jado hoi amni khan bi thik ase moi jogli la video te thumbnail do jona la thalise Mr. Jona la thalise holebe ekta duita bhapna guri piya karni thali ase phal karni na hoi moi bi ku tai ke bi eku piya ase phal ase kola bin hoi holebe tai sob manu kun hoile bi piya hwa ge to sob manu piya ase koi phal manu gi to phal manu ase koi sob manu hoi ta la channel opor de bi manu kan sob khota koi ase etu ani moi bi olap khota kori dibo niki tai karni bi phal rasta ki jabole karni phal bra content du phal shuru korule karni tai karni bi etu bonai dia la ase ko piya baule la bi khota la bi nohai aro kimon jun bi comment negative comment bi hobe positive comment bi hobe dia nimite bi bishi kushi paise aro bishi pakto moi kobole mon ja do mohan youtubers enai kobe first time de youtubers ina thaka manu khan do ekdam negative comment neti dibe koina amni khan ki ekta request bi itu request isna bi ekta koi di ase first youtubers kan ekta duita thake huru ini najana demge channel la opor ekdam najana demge ami khan negative comment di disgole do ta khan bi ekdam like monde aram na thaki etu karne ena bi nadi dibi koina bu ekta request nisna bi ami khan opor de bi koi di ase kiman bi negative comment bi hobe positive comment dibe phal comment dibi ta khan ke bi kushi manai dibi aro pyar support to thekai dibi koina etu bi koi di ase hoi moi ge support koribi kola noy ko noy moi support no korobo gole bi no koribi hole bi moi jogali ko anisna moi jana khota do amdi khan ke share korole mon thaka rai moi etu channel du khola la ase aro ajila video ge to moi short prai etu khota janai dibo koina aise
কিমান বি ইউটিউবাৰ্ছ খুলিবলৈ থাকা খান বি খুলিবি খোলাই হ'লে বি বেছি পেক নহবি মানুহ লাগ কথা দে পেক নকৰিবি চৰম নকৰিবি এইটো একটা কথা জানাই দিছে কেমেৰা বি কি বি থাকিব মানুহ বি হৰ কিছিম কমেণ্ট বি দিব আপনিখান ওপৰতে এইটো কাৰণে ভুল নকৰিবি পেক নকৰিবি আঁকি যাই থাকিবি কথা খান কবি আৰু কি খান কাম কৰি ল'বি সাকসেস কৰিব ট্ৰাই কৰিবি কইনা আপনিখান কোন শুরু কৰিবলৈ লা ইউটিউবাৰ্ছ খান আছে আপনিখান কিবা তাৰ এইটো ৰিকুৱেষ্ট জানাই দি আছে আৰু আজিলা ভিডিঅ'তে ইমান শৰ্ট প্ৰাইম মই আপনিখান ওপৰতে কথা কৈ দিয়ালা আছে বোলে মই কালিতো মই টেকলা ভিডিঅ' একটা পাৰিলে মই টেকলা ভিডিঅ' আপলোড কৰিব ডেইলি এটাতো এইটো কাৰণে এটা লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি না আছে বোলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বি এনা লাষ্ট চাবলৈ মন যাইলে আৰু আজিলা ভিডিঅ'টো মই ইমানতে খতম কৰিব মইলা ভিউৱাৰ্ছ খানি মইলা কথা বিয়া লাগিছে ক'লেতো সৰি মন জখম কৰি না আছে ক'লেতো সৰি আৰু আজিলা ভিডিঅ'টো এটা নিচিনা খতম কৰি দিব বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'কে লগ কৰিব